کہے کہ جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے یا اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی آئے گا اور جو ہاتھ چڑھے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ سی ایم کے پی کے ایک سمجھدار اور اچھے پاکستانی ہیں، ان کو بھی یہ اپنے فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ پولیس نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے اپنا پورا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، پھر اتنا ضرور ہے کہ کوئی شکوہ نہ کرے۔ تحریک انصاف کا ممکن احتجاج، وفاقی وزیر داخلہ کے پی ٹی آئی کو سخت وارننگ، اسلام آباد میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ پریس کانفرنس میں محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہوگی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، پھر کوئی گلہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ اسلام آباد میں اہم نوعیت کی بین الاقوامی تقاریب ہو رہی ہیں، ایک مملکت کا سربراہ موجود ہے اور پی ٹی آئی دھاوا بولنے کا سوچ رہی ہے، سیاست کریں مگر یہ طریقہ درست نہیں۔ اسلام آباد میں آرمی کو دوبارہ سے تعینات کیا جا رہا ہے۔ پنجاب تو یہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ پنجاب جو ہے نا وہ دہشت گردی پہ نہیں چلتا۔ پنجاب کسی طریقے پر کسی لا اینڈ آرڈر سچویشن پنجاب میں جو ہے کریٹ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کسی قاعدے اور قانون کے تحت چلتا ہے۔ تو مجھے تو الحمدللہ پنجاب کی اور پنجاب کے عوام کی حفاظت اچھی طرح کرنی آتی ہے، تم اپنی فکر کرو۔ تو کسی بھول میں نہ رہنا، یہ دہشت گردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف کو۔ پنجاب میں قانون توڑنا آسان نہیں، مجھے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ مریم نواز بھی پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے میدان میں آ گئیں۔ لاہور میں ہمت کارٹ منصوبے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ کوئی بھول میں نہ رہے، تخریبی عناصر سے نمٹنا آتا ہے۔ فتنہ فساد کی سیاست کسی کو اپنی چھت اپنا گھر نہیں دے سکتی۔ نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے گزشتہ 5 سال میں مہنگائی تھی، وفاقی اکائیوں کو لڑانے کی بات کرنا قابل مذمت ہے۔ پی ٹی آئی کی ڈی چوک پر احتجاج کے لیے حکمت عملی تیار، اسلام آباد کے احتجاج میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ براہ راست تصادم کے بجائے آنکھ مچولی کھیلنے کا فیصلہ، شہر اقتدار کے ہر سیکٹر میں احتجاج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی صوابی، مردان، ایبٹ آباد اور حویلیہ کے ایم پی ایز کو بھی زیادہ سے زیادہ کارکنان اسلام آباد پہنچانے کی ہدایت۔ جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی۔ ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے، ورنہ سوموار آئے گا تو آسمان زمین پہ گر آئے گا۔ یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے۔ موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں، حکومت میں بہتری کی صلاحیت بھی نہیں۔ آئینی ترمیم پر حکومت کی عجلت پر حیرت ہے، آئینی ترمیم کی منظوری کی اتنی جلدی کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر شہباز حکومت سے سوال کر لیا، واضح کیا اس وقت ہم حکومت کے ساتھ آئینی ترمیم پر آمادہ نہیں۔ آئینی ترمیم پر جو کچھ بھی حکمت عملی ہوگی وہ ہمارے موقف کے تابع ہوگی۔ اپوزیشن سے احتجاج نہ کرنے کا مطالبہ کیا، کہا سیاسی اختلافات کو یکجہتی میں بدلنا ہوگا۔ قومی اسمبلی میں منحرف اراکین کا ووٹ شمار ہوگا، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جج کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا ہے، جمہوریت اسی لیے ڈی ریل ہوتی رہی کہ یہ عدالت غلط اقدامات کی توثیق کرتی رہی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ ہمیں عدالت میں کھڑے ہو کر دھمکیاں دی جاتی ہیں، کیا ہمیں ڈرا کر فیصلے لیں گے؟ فیصلہ جو ہونے جا رہا ہے 5 ممبر بینچ کا، یقینی طور پہ یہ فیصلہ ہمارے مطابق وہ بینچ کرے گا جو قانون کے مطابق نہیں۔ ہمارے مطابق 5 رکنی بینچ کا فیصلہ قابل عمل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ ملک کی تاریخ کو مد نظر رکھ کر بات کرتے ہیں۔ بطور وکیل بانی پی ٹی آئی میں کیس کی کارروائی کا حصہ نہیں ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل کی مشترکہ پریس کانفرنس، تینوں نمائندہ بار ایسوسی ایشنز نے آئینی پیکج کو مسترد کیا۔ علیم عباسی کہتے ہیں ہم صرف مسترد نہیں کرتے بلکہ ان کو روکنے کے لیے مزاحمت بھی کریں گے۔ مخصوص شخصیات، مخصوص سیاسی جماعتوں اور بدنیتی پر مبنی ترامیم کی جا رہی ہیں۔ ایک پیادہ ان کو ملا ہوا گنڈاپور، وہ آگ برس رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں قانون منع کر رہا ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے، لیکن ہم ڈی چوک پر ہی آئیں گے۔ کل کوئی تیسرا ملک، کوئی دشمن ملک کوئی تقریب کاری کر دے، آپ اشتعال کیوں دلا رہے ہیں؟ اس اشتعال کے اندر کوئی مر گیا تو 302 کی ایف آئی آر آپ پہ بھی کٹے گی، اشتعال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی۔ غلامی سے آپ آزاد ہوں۔
फैसल वापडा का 2018 में मैंडेट चोरी करने का एतराफ़, मौजूदा हुकूमत पर भी मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मौजूदा हुकूमत का परस्तार नहीं। बानी पीटीआई का प्यादा अली अमीन गंडापुर आग बरसा रहा है। रियासत को चैलेंज करने वालों का बाब बंद हो गया। बानी पीटीआई पर उनके प्यारों ने ही गोलियां चलवाईं। पीटीआई में प्लानिंग हो चुकी है कि लाशें गिरानी है। अगर बानी पीटीआई को गुंडागर्दी की सियासत करनी है तो देखते हैं कि कौन जीतता है। अदलिया को इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। इजरायली फौज के लबनान में आबादियों पर फजाई हमले, बैरूत में मेडिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। तिबी अमले के अरकान और नौजायदा बच्चों समेत 17 अफराद शहीद। जाहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी की गई, 20 अफराद जान से गए। वादी बीका में मकानात को मिसाइल से उड़ाया गया। हिजबुल्लाह का भी भरपूर जवाबी वार। शुमाली इजराइल के कस्बे में इजरायली फौजियों के ग्रुप को रॉकेटों से निशाना बनाया। मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। मुजाहिदीन की सरहद पर 25 से ज्यादा कार्रवाइयों में सहूनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों में 14 फौजी हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए। हमले में 5 मरकावा टैंक भी तबाह हुए। ईरान का इसराइल पर हमला, इसराइली फौजी अड्डे और मोसाद हेडक्वार्टर्स को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गईं। इसराइली फौज की भी अपने हवाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सरबराह ईरानी फौज ने कहा कि उम्मीद है सहूनियों ने मिसाइल हमले के पैगाम को समझ लिया होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी और यूरोपीय मौजूदगी को खत्ते के मसाइल की जड़ करार दे दिया। ईरानी सदर कहते हैं कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल ने मजबूर किया तो पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी, इसराइली फौज का शाती कैंप पर फजाई हमला, पनाहगजीन कैंप को निशाना बनाया। दर्जनों फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने खैमा बस्ती पर हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। शोहदा में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल, ज्यादातर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म हाउस आमद मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरी के दरमियान 4 अहम मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का नया फंड कायम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। हालिया मुलाकात में भी हमने तिजारत, मईशियत और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तेफाक किया है। ऐवान सदर में मलेशियन वज़ीर आज़म के एजाज़ में तकरीब। सदर मुमलिकत ने मलेशियन वज़ीर आज़म को निशाने पाकिस्तान के एजाज़ से नवाज दिया। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ, शरीक सिंध बलोचिस्तान के वज़राए आला, बलोचिस्तान और पंजाब के गवर्नर्स की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म एहसन इकबाल, बिलावल भुट्टो भी तकरीब में। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश का 12वां एडिशन आइडियाज़ 2024 19 से 22 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होगी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश कुनंदगान, मंदूबीन, सिक्योरिटी, तजियाकार और आला सतही पॉलिसी मनसूबा साज शिरकत करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की बिलावल भुट्टो और शाहिद खाकान से मुलाकात। रहनुमाओं ने गजा और लबनान में इजरायली जारियत की शदीद मजम्मत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सबको मिलकर दुनिया को पैगाम देना है कि हम गजा और सारी मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े हैं। हाफिज नईम ने बिलावल और शाहिद खाकान को 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत दी। जमात इस्लामी कराची का 6 अक्टूबर को अल-अक्सा मिलियन मार्च का ऐलान। अमीर कराची मुनम जफर खान की मुफ्ती मुनीबुर रहमान से मुलाकात। अल-अक्सा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत दे दी। कहते हैं इसराइल अमेरिका की पुष्टपनाही से खूनी दरिंदा बना हुआ है। आज भी अहले फ़लस्तीन मजालिम के खिलाफ हराते ईमानी से डट कर खड़े हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि सोए ज़मीर को तो जगाया जा सकता है, पर मुर्दा ज़मीरों को कौन जगाए। फ़लस्तीनियों के लिए हमारा दिल खून के आंसू रोता है। मुस्तफ़ीन काज़मी एडवोकेट इस्लामाबाद से गिरफ्तार। मुस्तफ़ीन काज़मी ने गुज़िश्ता रोज़ आर्टिकल 63 नज़रसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस से तौहीन आमेज़ अंदाज में गुफ्तगू की थी। लाहौर की एटीसी में साबिक सदर आरिफ अलवी की डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद से मुलाकात। आरिफ अलवी ने दोनों रहनुमाओं की खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं अब लोगों का डर ख़त्म हो चुका है। मियां वाली में जिस तरह ख़वातीन निकली हैं वो तो कमाल हो गया है। यास्मीन राशिद ने कहा कि उन्होंने लोगों पर जुल्म की इंतहा की है कि अब लोग जेलों से भी नहीं डरते।
तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर की। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तोसी। 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात में PTI के 3 रहनुमाओं की जमानतें खारिज। एजाज चौधरी, हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज की जमानतें मुस्तरद कर दी गई। कोयटा में शादी के घर में सफ़े मातम बिछ गई। मगरबी बाईपास पर बारातियों की बस खाई में जा गिरी। हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। जख्मियों और लाशों को सिविल और BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची का इलाका खोखरा पर लुटेरों की अमाजुगा। मुसल्लह मुलजिमान का मोटरसाइकिलों पर गश्त। तो एक चक्कर में दर्जनों वारदातें। गश्त करते डाकुओं की वारदात की एक CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान गली में खड़े शहरी से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर फरार। CCTV फुटेज में डाकुओं के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। लाहौर में धरना दिए बैठे नाबीना अफराद मुतालबात के हक में डट गए। एहतजाजी धरना आज 11वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन कहते हैं मुतालबात पूरे होंगे तो घरों को जाएंगे। एहतजाजी धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। CM सेक्रेटरीट और माल रोड क्लब चौक ब्लॉक कर दिया। KCB की मोहम्मद रिजवान को कप्तानी की पेशकश करने की तरदीद। ODI और T20 की कप्तानी के लिए 2 से 3 नामों पर गौर जारी। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी दौड़ में शामिल। मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार। हेड कोच गैरी क्रिस्टन का वोट सबसे अहम करार। इंटरनेशनल लीग्स में शिरकत के लिए मुश्किलात का सामना। कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उस्मान कादिर 1 वनडे और 25 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। T20 विमेन वर्ल्ड कप का आगाज। शारजा स्टेडियम में पहले मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दे दी, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल। कौमी टीम का श्रीलंका को जीत के लिए 116 रन का हदफ। और पेरिस फैशन वीक का रंगारंग इख्तिताम। आखिरी दिन मशहूर डिजाइन के मलबूसात की नुमाइश। मौसम बहार के दीदा ज़ेब मलबूसात पहने मॉडल्स ने रैंप पर रंग बिखेर दिए।